Anong ay, kuha na nag-stay. Iba na naman. Pang-apat na location. Pang-apat ba? Oh. Tarsier. Ano? Chocolate House. Tapos sa Graham ride, big cart. And now, sa... Oh, naikuan biri oh. Akyat ka oh. Ah, dara na da ilang biking. Oh, rides. Ha? Nanao diri sa una ano? Nakita na na kung naikuan oh. Wall. Wall climbing. Oh. Ito na sa doon. Oh. Ang bike! Saan ang bike? May bike ba? Bike ka? Hanging bridge eh. Yan ang siya, ma. Kuyawan na sana namin. Murang wala na nilang bridge. Champ. Superman zip line. Brass bike zip line. Wave runner. Yan ito yung pwede nyong watch your skip. Watch your steps. Wala ta na ilang bike oh. Para naman. Nagikuha ano. Gikuha holder be. Tabi. Ay, dili pa ata. Cable. Amo na lagi na oh. Ilang cable ko an. Cable wire. Oh, bike. Naka-bike sa Airy. Tabi. Magsaba-saba sa medyo rin. Sabi. Kapay ba? Maragawa na yung power. Sa cover. Ay, nako. Ano yung init? Dirig eh. Ilaw mas kahoy. Uy, init. Pero kapoy sa gakyat. Bang! Gakyat na naman. I'm so tired.